निज पकेटरे यहाकू रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकू आसिब, जहा चाहिए ताहा करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण निज पसंदर झियो बा पड़िशा घर भाउज को मने मने भल पाउचंती, तार सुंदरता को देखी ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा विवाहिता भाउज निजे आसी आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, आपणक प्रेमरे दीवानी हेई जाऊ, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिब। केवल आपणकू निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची 5 मिनिट्रे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणकर बसरे हेई जिवो, आपणक प्रेमरे दीवानी हेई जिवो। एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती, निज पसंदर झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो पागेली परी तुमको भल पाइबाकू लागिब। तुम प्रेमरे एमिति दीवानी हेई जिवो कि तुमको न देखी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। पड़िशा घर सुंदरी भाउज हाथ धरी रूम को डाकिब, जहा चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, पड़िशा घर भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि जिए भी एहाकू करिछि 100 ରୁ 100% सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु एहाकू आपण भाबिचिंती प्रयोग करिवे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिवेनी। ठीक अछि, काहेकि ना एहार कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे जेउ झियो बा विवाहिता भाउज उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणकर बसरे हेई जिवो, आपणकर इशारा रे नाचिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सीए करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। ठीक अछि, केवल आपणकू निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती सीए आपणकू भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारुनाहांती, तेबे मात्र थरे निज पकेटरे एहाकू रखिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिब, निजे आसिब आपणकर पाद तले पड़िब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब, आपणकू न देखी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमती शिखेइबी आपणकू
ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ତାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ ଆପଣ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜ 5 ମିନିଟରେ ପଟିଯିବ। ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।